Ang Santos nga Ebanghelyo para nga adlaw. Nobyembre 6, tuig 2025. Huwebes, han ikakatluan kag usa nga simanahan katuigan. Kinuha dida kan San Lucas, Kapitulo 15, versikulo 1, tubtub ngadto han 10. Usa ka panahon, hinarani hinpamati kan Hesus indamo nga mga parasukot hinbuhis ngan mga magpakasasala. Nagtikang pagmurutob ang mga Pariseo ngan ang mga magturutdo ang balaod. Nakarawat man ini nga tao hin mga makasasala ngan nakikigsasaro pangani haira. Sanglit, ginsumatan hira ni Hesus, hininga pananglitan. Pananglit, usa iyo, may usa ka gatos nga karnero, nga nawara in usa haira. Anuman, an iyo bubuhaton. Binabayaan niya an kasiyaman kag siyam didtuhan panibsiban. Ngan nalakat hiya hinpamiling han nawara. Tubtub nga iya inihiagian. Kun hiagian na niya ini, malipayon na hiya ngan papasanun ini niya, ngan dadadun hin pag-uli ngadto haira. Niyan, iya dadapiton an iya kasangkayan ngan mga anyaw, ngan sisidngon niya, pagsaurog kita, malipayon ako hinura-ura, nga hinagian kuna an akon nawawara nga karnero. Haamu nga paagi, susumatan ko kamo. Masdako an kalipay halangit, tungod din usa nga nagbabasol nga makasasala. Kay hinkasiyaman kag siyam nga magtadong, nga diri nagkikinahanglan hinpagbasol. Pananglit, nawad-an in babay usa han iya napulo nga mga kwarta nga sinsilyo. Anuman, ang sadang niya buhaton. Nadagkot hiya hinsuga. Sisiligan niya ang iya balay. Ngan, pinanginginanugod ang nga tanan nga dapit. Tubtub, nga hiagian niya ang usa nga kwarta nga sinsilyo. Kun iya hiagian, tatawago niya ang iya kasangkayan ngan mga anyaw, ngan sisidngon niya, malipayon ako hinura-ura, nga hinagian ko na ang ako nawawara nga kwarta, pagsaurog kita. Kaamo nga paagi, susumatan ko kamo, nalilipay ang mga anghel han Diyos, tungudin usa nga makasasala, nga nabaya han sala. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo yan ang adlaw.
Didahan Santos nga Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 5 versikulo 32. Nagsiring Jesus, "Nasinganhi ako pagtawag, diri adton mga mag-upay, kundi adton mga magpakasasala, basi hira magbasol." Nga di na maliwat ang Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 9, versikulo 12. Nagsiring gihapon ni Jesus, "Nasinganhi ako haiyo, sugad-sugad din usa nga magtarambal. Basi manginano, hadton mga magsakit, diri hadton mga mag-upay ang lawas. Asya ini ang tuyo, han pagkanhi ni Jesus sa tuna, basi magpasaylo ang mga magpakasasala. Asya ini ang rason kung kay ano nga nadaop kita han singbahan, kung kay ano nga nasingba kita, tungod kay magpakasasala kita. Diri mga arogante o mga magtamay, nga sugad han mga pariseo, nga mga hipokrito. Kaya katapus-tapusan, anton mga tao nga nakakatagamtam hangkan ng Diyos gugma og pasaylo, amula ang mga magpakasasala nga nagbabasol, hirala ang kwalipikado ug may ada mga credentials, han gugma ug pasaylo ang Diyos.